क्या 50 रुपये का नोट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? जी हाँ, आज की वीडियो में आपको साबित करके बताऊंगी कि किस तरीके से 50 रुपये का एक नोट बचाने से आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप आज ये मेरी वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं तो आप खुद को 2 से 3 साल बाद वहाँ पर खड़ा पाएंगे जहाँ पर खड़ा होना कभी आपका ख्वाब था। आपका ख्याल होगा कि 50 रुपये बचाने से क्या ही हो सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि 50 रुपया किस तरीके से आपको अमीर बना सकता है। इससे पहले कि मैं आपको 50 रुपये की अहमियत बताऊं, सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी डेली रूटीन शेयर कर देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। यहाँ पर मैं आपके साथ रुई की मदद से गंदा तेल साफ करने का तरीका भी शेयर कर रही हूँ, उसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ चपली कबाब बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी भी शेयर करूँगी, उसको भी साथ साथ देखते रहिएगा। साथ साथ अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी गुर्बत का सबसे बड़ा गुनहगार आपकी जेब में पड़ा हुआ 50 रुपये का नोट है, जिसे आप कोई भी अहमियत नहीं देते। ज़्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि 50 रुपये के नोट में आता ही क्या है ना, एक चाय, एक समोसा या एक बिस्किट का पैकेट। 50 का नोट तो अब एक चिल्लड़ बनकर रह गया है। ये तो बस छोटे छोटे खर्चों के लिए ही होता है। हम सब दरअसल एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए छप्पर फाड़ कर कमाई चाहिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी का रास्ता आपकी बड़ी सैलरी से नहीं है, बल्कि आपकी इन छोटी छोटी गलतियों को रोकने से शुरू होता है, जो कि हर दिन 50-50 करके आपकी तिजोरी में सुराख कर रही होती हैं। अगले 7 से 8 मिनट में मैं आपको पैसे और अमीर बनने के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि आपके पूरे लाइफस्टाइल, सोचने के तरीके को बदल कर रख देगी। अगर आप ये वीडियो आज पूरी देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि कल से आप 50 रुपये के नोट को एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली ईंट समझेंगे। अब यहाँ पर 50 रुपये से आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है, ये बात समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक फर्जी कहानी बताकर आपको बात समझाऊंगी ना। अब इस कहानी में एक किरदार अली होगा ना, ठीक है। अली की मिसाल देकर मैं आपको समझाऊंगी कि फ़र्ज़ करें कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पर मैं रहती हूँ, अली एक आम सा लड़का है ना, वो बहुत लाइक है और वो सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जॉब करता है ताकि महीने के आखिर में 50 से 60 हज़ार रुपया मिल सके। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक आम इंसान की तरह जिसको जब सैलरी मिलती है तो महीने की पहली तारीख को वो ख़ुद को ना एक अमीर तरीन और खुशकिस्मत शख्स समझता है, क्योंकि इसकी जेब भरी होती है, इसे सैलरी मिली होती है। लेकिन फिर शुरू होता है खर्चों का वो सिलसिला जो कि सैलरी के ही इंतज़ार में था। अब यहाँ पर उसे मकान का रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीसें, ग्रोसरी और फिर दूसरे अखराजात पे अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। और फिर 15 तारीख आने तक बिल्कुल कंगाल हो जाता है ना। और 25 तारीख तक तो वो अपने दोस्तों से ये कह रहा होता है कि भाई 500 रुपये उधार दे दो, अगले महीने जैसे ही सैलरी मिलेगी मैं आपको वापस कर दूँगा। अली को लगता है कि इसकी परेशानी की असल वजह इसकी कम कमाई है। इसी वजह से ना तो बचत कर पा रहा है और ना ही अपने खर्चे अच्छे तरीके से पूरे कर पा रहा है। इसका ख्याल है कि जिस दिन मेरी सैलरी 1 लाख रुपया होगी मैं सीधा सीधा 20,000 रुपये महीने के बचाया करूँगा। और यही एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अली हर दिन ऑफिस के नीचे खड़ा होकर 50 की चाय पीता है, कभी इसको भूख महसूस हो तो 20 के बिस्किट भी ले लेता है और डेली 150 की सिगरेट भी पीता है और तकरीबन इतने का ही वो पान भी खा लेता है। अली को लगता है कि 50 रुपये से इसकी क्या ही ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर क्या वो 50 रुपये बचाने से कोई लैंड क्रूज़र ख़रीद लेगा या अमीर बन जाएगा। 20, 30 या 50 रुपये की औकात ही क्या है। और यही वो ख़तरनाक सोच है जहाँ से अली की तरक्की की राह में रुकावट बनती है। और इसी तरह की सोच रखने वाले 90% मिडिल क्लास लोग जो हैं वो मात खा जाते हैं। वो बड़ी अमाउंट के इंतजार में छोटी अमाउंट की ताकत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अब यहाँ से असल मेन मुद्दा शुरू होता है कि अगर अली 50 रुपये रोज़ के बचाता तो फिर वो कहाँ पर पहुँच जाता। देखिए, इंसानी दिमाग को फ्यूचर समझ में नहीं आता ना, इससे प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक्त चाहिए होता है। जब आप 50 रुपये का एक समोसा खाते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ होता है जो कि आपको फ़ौरन खुशी देता है ना। लेकिन जब आप वही 50 बचाते हैं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, उल्टा आपको ये लगता है कि आपने अपनी ख्वाहिश को मार दिया है ना। इसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। अमीर लोग इस बायस को कंट्रोल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि आज की छोटी सी तकलीफ़ कल की बड़ी आज़ादी बन सकती है। 50 रुपये बचाना सिर्फ बचाने के बारे में नहीं है ना, बल्कि ये आपके डिसिप्लिन, आपके नज़्म ज़ब्त की आजमाइश होती है। क्योंकि अगर आज आप 50 रुपये नहीं बचा पा रहे तो यकीन जाने जब आप लाखों भी कमाएंगे तब भी आप हज़ारों रुपये नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि आपको अपनी आदत बदलानी होगी। सैलरी जितनी मर्जी हो जाए, अगर आपकी आदत फजूल खर्ची की होगी तो कभी भी आप पैसे नहीं बचा पाएंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि अगर आप रोज़ का 50 रुपया बचाते हैं तो महीने का 1500 बन जाता है और एक साल के 18,000 रुपये बन जाते हैं।
یہ بھلے ہی چھوٹی سی رقم ہے لیکن اصل میں یہ آپ کی ڈسپلن کا امتحان ہے۔ اصل چیز یہاں پر پیسہ نہیں ہے بلکہ آپ کا کانفیڈنس ہے۔ آپ کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ بچت کر سکتے ہیں نا۔ اب اگر آپ کی سیلری زیادہ ہے تو آپ 100 500 یعنی اس طرح بھی بچا سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی ہے تو 50 کر کے بچائیں۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ ہر روز 50 روپیہ نہیں بچتا، تو اس کا سولوشن بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ 3 ایسے طریقے شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ آپ پیسے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک بیڈ ہیبٹ کو انویسٹمنٹ میں بدلو، یعنی کہ آپ اگر دن میں 2 بار چائے پیتے ہیں تو 1 بار چائے کر دیں۔ اسی طرح آپ کا 50 روپیہ بچ جائے گا۔ یہ آپ کا پیسوں کا نقصان نہیں ہے بلکہ صرف آپ نے اپنی عادت بدلی ہے نا۔ اسی طرح آپ اپنی کوئی سی بھی بیڈ ہیبٹ انویسٹمنٹ میں بدلیں، یعنی کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، آپ اپنی اس عادت کو تھوڑا سا کم کریں۔ کم کرتے کرتے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ کے وہ پیسے بچ جایا کریں گے۔ اب دوسرا طریقہ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جی روزہ رکھنے کا۔ اب یہ روزہ کھانے کا نہیں، یہ پیسوں کا روزہ ہوگا نا، یعنی کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن ایسا سوچ لیں جس میں آپ یہ سوچیں کہ میں نے 1 روپیہ بھی اس میں ضائع نہیں کرنا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا نا۔ اب اس دن جتنے بھی خرچے ہوں گے ان کو کسی بھی طریقے سے ان کا نعم البدل کر کے تو ان کو پورا کر لینا، لیکن باہر سے 1 روپے کی بھی چیز نہیں لے کے آنی۔ اب وہ جتنے پیسے اس دن والے بچیں گے وہ سارے کے سارے پیسے آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے پیسے بچانے کا۔ ہفتے میں ایک دن لازمی ایسا رکھا کریں جس دن آپ یہ سوچیں کہ آپ 1 روپیہ بھی آج ضائع نہیں کریں گے، اور وہ پیسے جتنے بھی آج اس دن کے خرچ ہونے والے تھے وہ سارے کے سارے پیسے آپ اپنی تجوری میں ڈال دیں۔ اب تیسرا طریقہ جو کہ پیسے بچانے کا ہے وہ ہے جی ہڈن منی، یعنی جب بھی آپ کوئی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں نا تو فرض کریں کہ آپ نے 520 کی کوئی چیز خریدی ہے نا، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں یہ مانیں کہ آپ نے وہ 570 کی خریدی ہے۔ اب جو اوپر والے 50 روپے ہوں گے نا وہ آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ یہ طریقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ خرید رہے ہیں ساتھ میں 20-30 روپے اس کے فالتو لگا دیں، اور وہ 20-30 جو وہ آپ محفوظ کرتے رہیں۔ مہینے کے آخر میں یقین جانیں آپ کے کافی سارے پیسے اس طرح بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی چیز خریدنے لگیں فوراً نہ خریدیں بلکہ 24 گھنٹے تک انتظار کریں۔ 24 گھنٹے کے بعد اگر پھر آپ کو لگے کہ واقعی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے لے لیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں بعد ہمارا خیال بدل جاتا ہے یا ہمیں کوئی دوسری چیز پسند آ جاتی ہے، جس کے باعث کیا ہوتا ہے ہمارے پہلے والے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی فوراً آرڈر نہ کیا کریں بلکہ کوئی بھی چیز پسند آنے کے بعد 24 گھنٹے تک ویٹ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ واقعی اس چیز کی ضرورت ہے تو پھر آپ وہ چیز آرڈر کریں۔ تو یہ تھا جی آج کا ولاگ کہ 50 روپے بچا کر آپ کس طریقے سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہاں پر مقصد 50 روپے نہیں تھا، یہاں پر مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی میں اصول سیٹ کریں کہ آپ نے کس طریقے سے پیسے بچانے ہیں۔ اس طرح اگر آپ اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بچائیں گے تو یقین جانیں آپ کے کافی سارے پیسے بچ جائیں گے، جس کو آپ کسی دوسری جگہ انویسٹ کر کے اپنی زندگی اور اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں اور اپنی کمائی کے دوسرے ذریعے بنا سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ اگر میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں میں شیئر کریں، اگر چینل پر پہلی بار آئیں اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔